you didn't join at the previous meeting, maybe it's okay for us to refresh a bit about what we have studied that's about reading. Mungkin karena minggu lalu banyak yang nggak join ya, jadi kita bisa sedikit refresh tentang reading yang sudah kita pelajari. So in the previous week, we have studied about reading, both stated and also, direct and indirect questions. Jadi minggu lalu kita sudah belajar reading mulai dari fundamentalnya, terus kemudian kita juga belajar tentang bagaimana menjawab pertanyaan direct atau pertanyaan langsung dan juga indirect, pertanyaan yang tidak langsung. I'll try to upload it this evening, so this evening or tomorrow morning, so you will be able to watch that the recorded video if you didn't join in the previous meeting. And this evening will be the last sessions of our reading sections. So I will explain you about what will be the last, and then later we'll have more practice. If the time is enough, maybe we will try also to start the structure ones. Jadi nanti kita akan coba reading di sesi terakhir malam ini. Biasanya nggak sampai akhir, nanti udah selesai. Kalau nanti udah selesai, kita sudah mulai bisa pengenalan ke structures, because structures itu materinya yang paling banyak. Well, let's start ya this evening. Hope that you're ready with reading. A moment, I will share your screen. Ready. Indirect we have done, transitions we have done. And then we go for this one. It's about vocabulary questions. Vocabulary question is about the collocations that you have to translate, or you have to understand what does it mean. Some students think that the vocabulary one is the easiest part of reading sections, but actually not. This is not the most, but this is the most difficult. I want to say that this is easy. Why? Because it will be a bit tricky for us to work on these sections. Jadi kadang tuh teman-teman menilai bahwa bagian vocabulary ini bagian yang termudah karena kita hanya tinggal mentranslate saja gitu. Oh, ini maksudnya apa, kayak gitu. Tapi sebenarnya di bagian vocabulary ini kalau boleh kita sebut adalah bagian tersulit. Kenapa? Karena sangat menjebak. Sometimes what we translate actually different what the passage means. Jadi biasanya apa yang kita pahami sebuah vocabularies, dan ketika kita translate itu, maknanya tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam sebuah bacaan. Maksudnya seperti apa? Let's we get the explanations. Pertama, that's about these things. Ya. Mari pertama kita bahas yang namanya, this thing. Good. Yang pertama, yang membuat difficult because of this one. We have to understand the definitions from structural clues. Kita tuh tidak bisa mendefinisikan sebuah kata hanya dari kata yang kita lihat itu saja. Tapi kita harus mendefinisikannya berdasarkan struktural dalam sebuah bacaan tersebut. Examples like this one. Ada pertanyaan tentang in behaviorisms in line 2, a psychologist is concerned with. Nah, biasanya kita tuh tergesa-gesa. Oh, ini ngomongin behaviorisms. Behaviorisms adalah berarti kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan berarti it's about unconscious thought of patterns. Kalau secara vocab atau secara pemaknaan langsung ya, behaviorisms atau kebiasaan itu kan berarti unconscious thought patterns.
ya adalah sebuah perilaku atau tindakan yang sudah di bawah alam sadar, kita udah tidak perlu considerations, tidak perlu fully aware for that, kita sudah melakukan bisa dengan sendirinya kayak gitu, udah biasa. Pasti kita akan menjawab B, but actually itu nanti akan menjadi salah. Kenapa? Because they don't require you to translate it like directly, but you have to understand on the passage. Ternyata ketika kita pahami lagi pertanyaannya, in behaviorism, in line to, a psychologist is concerned with. Kalau kita lihat di sini ternyata ya, one of the leading schools of psychological thought in 20th century is behaviorism. Apa itu behaviorism? The belief that the role of psychologists is study behaviors which is observables. Nah, berarti ternyata ini ngomongin tentang something that can be observed. Sesuatu yang bisa di-observe. Oh, berarti kalau behaviorism ini adalah aliran psikologi yang menilai bahwa ini nih tentang memahami sebuah kebiasaan yang bisa dianalisa. Maka it will be about observable actions that relate with the meaning observable study. Nah, itulah yang membuat kita ketika mengerjakan vocabularies tidak boleh langsung tiba-tiba langsung translate tanpa memahami instructionalnya seperti apa. Nah, di konteks lain nanti kita juga akan ditanya tuh ya, akan ditanya hal-hal yang sangat-sangat different because we don't know even what is that vocabularies. Selain tadi kita harus memahami bahwa makna itu tidak bisa langsung disimpulkan hanya dengan mengetahui katanya, tapi harus menaruh bahwa kosakata itu dalam konteks yang berbeda akan memiliki makna yang berbeda. Setelah itu kita juga harus memahami, sometimes you will face the vocabularies that you even don't understand. What is that? Nah, kadang kita akan menghadapi pertanyaan yang mungkin baru pertama kali vocab itu kita temui. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Maka ini related to determines meanings from word parts. Kita bisa memahami sebenarnya menentukan makna atau mencoba memprediksikan makna dari bagian kosakata yang kita lihat. Contoh kayak gini. The word vividly in line 6 is close meaning to. Ada kata vividly di sini. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang belum. Apa sih vividly gitu ya? Nah, mungkin akan menebak, vividly aku nggak tahu. Ya udahlah, yang mungkin kira-kira apa ya gitu. Karena ini ngomongin tentang Ring Rodgers was born into wealthy, educated, and cultured family. Oh, ini tentang ngomongin tentang culture, family. Oh, berarti mungkin ini jawabannya, cultured way gitu ya. Translations kayak gini yang tidak boleh kita lakukan. Ini namanya translations yang serampangan. Nah, translations yang benar, kita harus melihat. Kalau seandainya kita tidak tahu, kita bisa menganalisa. Menganalisanya bagaimana? There is a clue here. Ada clue-nya di bagian buku ini. Kalau kita melihat, kita bisa memahami makna dari sebuah vocabularies from the part of their words. Dari bagian kosakata yang mereka gunakan. Examples. Kalau dia ada terselip kata kontra, maka artinya against. Yang something related to against. Contohnya kontras. Kontras berarti against something. Atau mal. Mal itu artinya bad. Contohnya malcontent. Berarti konten yang jelek atau konten yang tidak bagus. Terus miss artinya error. Contohnya mistake. Sebuah kesalahan. Atau under artinya sub artinya under atau di bawah. Subway contohnya. Deck artinya 10, contoh decade. Terus kemudian multi artinya many, contoh multiples. Multiculturals, kayak gitu. Sol artinya one, contohnya solo, solitude, and so on. Three artinya 3, contoh triple, triangles. Nah, dari bagian itu nanti kita bisa tentukan maknanya. Salah satunya di sini kita melihat fifth. Fifth ini artinya life, something that related to life. Contohnya revive. Nah, kalau kita lihat, kita akan melihat ada sedikit persamaan that is about vividly. Vividly ini mengandung kata fifth. Maka
you just look for something related to life. Dan ternyata ini ada life-like way. So the answer is C. We don't know exactly what does it mean, but we can get it close to something from the word parts of the word that used. Jadi kita mungkin tidak tahu secara spesifik apa sih maknanya itu, tapi dengan melihat bagian atau part of that word, bagian dari kata tersebut, kita bisa menebak makna terdekat dari kosakata tersebut, like that. Nah, selain itu, it's also possible nih. Nanti ini bagian ini teman-teman harus highlight ya di buku yang di-share. Nanti teman-teman bisa highlight di halaman ini. Selain itu, you also possible to translate it or to find the meaning from the context to determine meaning of difficult words. Sometimes difficult word can be understood from the context of the passage. Ingat bahwa kosakata di konteks yang berbeda bisa find different meanings or can result different meaning. Bisa menghasilkan makna yang berbeda. Makanya contoh kalau lihat seperti ini. Incumbents. Incumbents maybe from some of you, what is incumbent? I just know this word today gitu. Apa sih artinya incumbents? Aku baru tahu nih. Incumbents baru digunakan ini. Aku pernah dengar tapi nggak tahu maknanya. Apa sih incumbent? Maka jangan buru-buru menebak, lihat dulu ya di bacaannya. Kita lihat di sini. In government elections, the incumbents generally has strong advantage over a newcomers. Ternyata dia jelasin sendiri what's incumbent. A person who is already in office. Oh, ternyata incumbents adalah a person who is already in office. Kok tahu kita dari mana? Karena selanjutnya kita bisa baca, and thus has a certain degree of prominence, has a better chance of being elected than does someone who is unknown to be electorate. Jadi sebuah kosakata digunakan dan kemudian dijelaskan apa yang dimaksud itu dalam bacaan tersebut. Maka kalau a person who is already in office, mana the related answers yang ada adalah di sini. A current office holder. That is the answers. Because of a person who is already in office means a current office holder. That thanks. Itu cara kita menebak dari konteks of difficult word. Nah, teman-teman, di skill selanjutnya, reading ini lumayan simple ya sebenarnya, tapi harus membuat kita hati-hati. Why? Because we have many questions. The most questions that you will have is on reading. Jadi pertanyaan paling banyaknya itu kan di readingnya. Biasanya karena pertanyaannya udah banyak, udah konsentrasinya hilang, langsung jawabnya ngasal. Jadi hati-hati ya, jangan ngasal, stay calm and work for reading properly. Kita lanjut. Kita bisa juga mengetahui nih, ya, use context to determine meanings of simple words. Walaupun kadang ada sebuah kosakata yang sederhana saja, tapi karena kita gegabah, kita salah. Contoh, ya, the word step in line 1 could be best replaced by, nah, ada kata step. Step pasti semuanya tahu. Teman-teman dengan melihat oh step, ya udahlah pasti namanya steps itu adalah langkah. Langkah yang mana? Berarti ini adalah walks. Jawabannya B gitu. Tentu ini salah besar. Kenapa? Karena kosakata itu tergantung letaknya. Kalau dia diletakkan di bagian apa, dia akan berubah makna. Kalau diletakkan di konteks apa, dia akan berubah makna. Maknanya akan bisa berbeda. Maka kalau kita lihat di sini, faced with serious threat to its futures, the company is taking steps. Perusahaan nggak mungkin kan makna langkah itu dimaknai dengan jalan, ya. Nggak mungkin dimaknai dengan jejak kaki, nggak mungkin juga dimaknai dengan stairs, anak tangga. Pasti langkah yang dimaksud adalah actions. That's why in conclusions,
vocabulary is easy, but you have to find the meaning, determine the meaning based on its context. Sebagai konklusinya, kita bisa simpulkan bahwa vocab itu mungkin bagian yang termudah, tapi dalam menentukan apa maksud dari sebuah vocabulary, kita nggak boleh serampangan. Kita tetap harus melihat pada konteksnya. Konteksnya yang menentukan meaning. Konteks tersebut yang menentukan maknanya seperti apa. The things ya. Itu hal yang paling penting nih untuk kita pahami bersama teman-teman. Not only focusing on what does it mean, apa maksudnya, tapi what context use on that reading passage. Nah, itu pembahasan kita reading bagian terakhir. Selanjutnya kita akan practice. So, teman-teman boleh siapkan a moment ya. I will prepare for the practices. A moment. Moment ya guys, I'm so sorry. I'm a bit troubles in my tools. Alright. Okay, we are going to have the practice. Kita akan coba ada practice. It's about the vocabulary questions. Passage 1. It will be 10 questions. Akan ada 10 pertanyaan yang teman-teman harus jawab. As usual, we'll flash to the questions. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan flash pada pertanyaannya terlebih dahulu. Setelah dari pertanyaan, nanti kita bisa mulai pada menjawab soalnya. Let's see. The first, this is the questions. You might read that, the question first. Boleh dibaca dulu aja pertanyaannya. Got the questions? Now we go to number 2. Number 2, we go to number 3. Hanya dibaca pertanyaannya aja dulu ya, belum saatnya jawab. Number 4. Number 6. Oh, number 5, sorry.
Now, number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Okay, that's all about the questions. Now you might start to read the passage. Teman-teman boleh silahkan mulai membaca bacaannya aja dulu. Nggak perlu dijawab, dibaca dulu bacaannya. Supaya at least you know the context. Full reading the passage. A moment, I'll take my mineral water. Okay, reading section is done. Now you might work on number 1. Teman-teman boleh mulai kerjakan nomor 1 saja. And then if you got the answers, you might send it in our chat room. Nomor 1 ketemu boleh langsung jawab di kolom chat room. Nomor 1 aja, Sina. Coba nomor 1 ya. Mr. Taufik, you answer it B. Why? Because kalau pengetahuan relatif itu dibandingkan dengan yang lain itu, Mister. Okay. The locations of stars in the sky relative
relative to one another's do not appears to the naked eye to change ya. Isn't it? Kita coba. Oh, clear ya. Nah, walaupun ini relatif, someone's maybe answering it family ya. Biasanya relatif ini relasi. Relatif dalam bahasa Indonesia biasanya it's about family, tapi not always like this ya. Nah, kita bisa melihat kalau di sini kalau seandainya we transform it in the family, maknanya jadi aneh. The location of star in the sky in the family of one another's, it will be misconceptions ya, tidak masuk akal. That's why compared with will be the answer. Great, Mas Taufik. Now we go to, thank you Mas Taufik. We go to number 2. Siapa nih yang bisa menjawab? Masih ada Miss Putri dan lain-lain ya. Zivana, Mas Anin, Mbak Heni, Miss Imelda, Mbak Suci. Many. Number 2. Oh, Miss Henny, you answer it C. Why? Soalnya naked eye itu kan kayak mata telanjang gitu nggak sih artinya? Mm-mm. Kalau yang A itu kan benda ya, salah satu teleskop kan benda ya. Scientific method for observing juga pasti merujuk ke Tanpa alat like that ya. sesuatu yang bisa digunakan untuk observe gitu. Kalau assisted vision tuh kayaknya nggak ada bantuan. Jadi kayak sama kayak naked eye gitu sih mikirnya. Oke, let's we check ya. Great. Ya, betul. Your analysis also betul. Nah, tapi sebenarnya juga bisa kita lihat dari penjelasannya bahwa do not appears to the naked eye. Tidak terlihat dengan mata telanjang atau unassisted visions. Kalau with telescopes kemungkinan terlihat. Scientific method for response pasti jadi kelihatan. Atau kamera with powerful lens pasti jadi kelihatan. Maka kalau semua jawaban tadi bertentangan dengan do not appears kayak gitu, maka it will be unassisted visions, the proper answers. Nice. We go to number 3. Who can answer? Number 3. Yuk, coba. Nomor 3. Oh, Miss Imelda, you answered it D. Why? Nggak tahu sih, Mister. Soalnya kan kalau di atasnya kan nggak akan terlihat dengan mata telanjang. Dan hasilnya bintang-bintang terlihat di posisi yang sama gitu. Okay. Stars are often considered to be fixed positions. Bintang-bintang seolah-olah dinyatakan kalau mereka itu in fixed positions. Fix apakah artinya stationary atau tetap? Kita lihat. Oke, betul. Oh, iya. Nah, biasanya kalau tidak hati-hati fix. Oh, fix ini berarti memperbaiki, maka dia akan menjadi paired gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari. Ingat, in every context, not vocabulary translations, tapi but contextual translations. Bukan mentranslate vocab, tapi pada translate sesuai dengan konteksnya. Thank you, Miss Imelda. You got it correct. Okay, next, now we go number 4. Unwitting stargazers.
Number 4. Who can answer this? Number 4. Let's try guys, number 4. Ya, siapa yang coba jawab? Miss Putri ini belum jawab kayaknya tadi ya. Boleh dicoba Miss Putri? Mas Ani and Miss Putri, Miss Suci. It's good to try. Ya, boleh dicoba. Lainnya juga boleh nyoba lagi. Nomor 4, jangan ragu-ragu. Miss Putri, did you get the answer? Oh, belum ada nih Miss Putri ini. Mas Anin? Maybe A, Maybe A. Why? because the incorrectly assume pemahaman yang salah. Oke, so kalau pemahaman yang salah ya yang relate kemungkinan orang yang unknowledgeable sih, yang tidak cukup berpengetahuan. Let's check. Great, mantap ya. Nah, itu contextual translations ya, contextual translations yang digunakan. Unwitting di sini incorrectly assumes, maka yang related atau yang dekat bisa saja knowledgeable. Data things. Mungkin ada beberapa yang masih membingungkan ya antara knowledgeable atau empty-handed. Nah, empty-handed ini kan bertangan kosong ya. Bertangan kosong belum tentu dia tidak benar as long as dia punya pengetahuan, something like that. Dan ini juga tidak mungkin menjadi stargazers if dia empty-handed gitu ya. Tidak mungkin menjadi pengamat bintang kalau dia empty-handed, kind of that. Kita lanjutkan. Thank you Mas Anin for answering number 4. Ayo yang lainnya boleh jawab double dan sebagainya. It's okay. It's good to try. We just want to know your analysis. Ya, pengen tahu analisisnya teman-teman kayak apa nih. Kita lihat nomor 5. Tremendous. Tremendous. Oh, Miss Suci answering B. Why, Miss Suci? Because jadi karena jaraknya yang sangat kayak jauh gitu atau besar gitu antara bintang-bintang tersebut, maka dia seolah-olah kayak
tidak bergerak. Kayak always, iya. Oke, jadi although Moving gitu. atau though itu sama artinya. Though atau although itu walaupun. Kontras digunakan untuk menggabungkan dua hal yang kontras. Stars are always moving, berarti walaupun bintang-bintang selalu bergerak, but because of the tremendous distance, dikarenakan jarak yang kalau asumsinya Miss Suci adalah sangat huge, sangat besar, distance tadi, sehingga stars themselves and from the earth, the changes are very reasonable. Changes-nya, perubahan jaraknya jadi titik-titik gitu ya. Let's check, is that huge? Nice ya, that's also correct. Ini banyak yang benar ya on vocabularies. Ini kayaknya kita belum dapat satu pun yang salah. Great, thank you Miss Suci for trying number 5 ya. Now we go to number 6. Kita coba nomor 6. How about this? Discernibles. Boleh dicoba lagi teman-teman yang sudah jawab. Walaupun sudah jawab, jawab lagi, it's good ya. Oh, Miss Putri joining the second account. Okay, number 6. Let's get to try. Siapa yang mau nyoba? Lagi. Mas Tov. Oh, ada nih. Baru ada jawab nih. Siapa? Oh. Miss Imelda. You got it A. Why? Kenapa, Miss Imelda? Soalnya baca lanjut yang tadi kan tremendous distance between jaraknya gitu ya. Jadi perubahan itu jarang kayak sulit terlihat gitu loh. Jadi sulit ke notice gitu. Let's be check ya. Ini masih ada relations dengan listening dulu. Listening dulu kan nyatain kalau barely ini almost negative. 99% ya. 99% not, but 1% yes. Kalau dia menggunakan barely blank listenables ini berarti hampir saja atau hampir saja tidak noticeables. Apakah seperti itu? Let's check. Nice. Ya, jadi kuncinya juga di barely itu. Kalau tidak ada barely menjadi terlihat, karena kalau ada barely menjadi hampir saja tidak terlihat. Thank you, Miss Imelda dan also Miss Suci nih jawab AA, benar ya. Nice, good try. Kita coba nomor 7. Nah, ini harusnya gampang ya. Bisa cepat nih. Mas Taufik, what is your answer, Mas Taufik? Number 7. Kartu. Ini C. C. Why? Miss itu lebih ke salah gitu ya, Mister. Jadi jawabannya kan ada incorrect, ada in-nya. Oke, let's try. Mantap, benar juga ya. Benar, masih banyak yang benar nih. Nomor 8 sekarang. Round. It takes around 200, sorry, not 20.
Who can answers? Miss Putri ini belum kedengiran suaranya ini. For you, Miss Putri? Oh, ini kayaknya pakai yang tidak bisa. Mikrofon saya cannot connect ya, Miss Putri. It's okay. Yuk, yang coba menjawab nomor 8. Wah, Miss Imelda nih. Again, Miss Imelda ini mantap nih, cepet nih. Why D, Miss Imelda? Kan itu jarak gitu ya. Jarak it takes around 200 years for Venus. Kayak lebih ke sekitar gitu, kira-kira gitu. Oke, approximately. It's around approximately. Nice, betul ya. Approximately and around is the same. Thanks. Nah, kenapa kok itu tidak precisely ya? Tidak precisely. Precisely itu kan tepat. Nah, kita lihat di konteksnya. An examples of rather fast-moving thought demonstrate why misconception prevails. It takes around 200 years for binary stars. Kalau dia sudah tahu dan precise, tentu tidak akan mungkin ada misconceptions ya, tidak akan ada sebuah kesalahan, something like that. That's why approximately can be the things, masih perkiraannya sekitaran itu. Nice. We go to the next number 9. It's different questions. Yeah. What is remarkable about Pyramid stars in paragraph 2? Number 9. Ada yang mau nyoba? Number 9. Yuk, dicoba yuk. Miss Henny and others, boleh coba yuk lagi. Oh. Miss Imelda, you answered it A. Why? Kenapa nih A nih?
Soalnya setelahnya a relatively rapidly moving star. Nggak tahu sih, Mister. Soalnya star ini ada. Kita coba ya. Tadi mau jawab sih tapi ya. Tapi kan planet kalau si ini kan ini star. Gitu deh. Nah, but it's benar ya. It's correct. Kenapa kok bisa correct? Nah, kita dilihat ini. What is remarkable about Bernard stars and Paracaptum? Apa sih yang paling menonjol tentang Bernard stars nih? Nah, terus kemudian dijawabnya kenapa it moves faster than many other stars. Kita lihat kayak ini. An examples of rather fast moving star demonstrate why misconception reveals. It takes around 200 years for Bernard. Nah, berarti ngomongin tentang examples of rather fast moving stars tadi adalah si Bernard nih. Ya, bahwa dia demonstrate why this consensus prevails. It takes around 200 years for Bernard stars relative fast moving tadi. Stars to distance the sky is equal to diameter of the Earth's moons. Nah, di sini kita lihat nggak boleh terlalu buru-buru menjawab. Nah, kalau kita lihat di sini kan a relative rapidly moving stars. Lalu bisa saja kita jawab nih, it appears to move very rapidly. Bisa saja kita jawab di sini. Nah, kenapa kok ini bisa menjadi salah? Because it's not the remarkables. Ini bukan yang remarkables. The remarkables-nya adalah di bagian yang it moves faster than many other stars. Nah, kalau remarkables itu harus ada something to defeat. Sesuatu yang remarkable, sesuatu yang menonjol itu pasti akan mengalahkan sesuatu atau compete to others. Biasanya model-model kayak gitu. Kita closing pada nomor 10 ya. Number 10, negligibles, ya, negligibles. Kita negligibles-nya apakah teman-teman bisa perfect sampai 10 benar semua? Might try, boleh coba nih teman-teman nih. Nomor 10. Mungkin kita kasih ke Miss Henny deh. Nomor 10 Miss Henny, you might try. Miss Henny, please. Halo Miss Henny, are you there? Miss Henny, are you there? Miss Henny nggak ada suaranya nih. Kita coba Mas Anin. Can you answer Mas Anin? Number 10. Anyone who can answer number 10? Siapa nih yang bisa? Maybe B. Sorry? B maybe. B. Why B? Kenapa B? Because it's like nggak tahu juga tapi. Coba kita lihat kayak gini ya. When the apparently negligible movements of the star is contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly motionless. Apakah itu slide? Kita lihat ya. Apabila penampakan movements ini slide movement, apakah ini glidingnya evidence besar? Of the star is contrasted dibandingkan dengan movement of the planets, maka si stars tadi terlihat seperti motionless, tidak bergerak. The things karena apparently slide ya, pergerakannya kecil, slide movements of the stars is contrasted dengan movement of the planet, dibandingkan dengan movement of the planet, the stars are seemingly motionless, kayak gitu. The things 10 soal benar berapa teman-teman? Ada yang benar 10 semua? You might type how many numbers did you get correct? Teman-teman benar berapa dari 10 soal tadi?
Want to know how many numbers did you get correct? From 10, oh, Miss Imelda 9, Miss Uci, wow, Mr. Taufik 10, it's great. Mas Anin 8, boleh ya. Nah, ingat bahwa reading itu gaining scores. Reading itu gaining score because both you control. Reading itu gaining score karena all on your controls. Artinya semuanya bisa kita kendalikan. Kecepatan bisa kita kendalikan karena kita nggak harus ketinggalan audio gitu, nggak kayak listening. Jadi you have to maximize that. Nah, untuk melihat gambarannya nanti ya, reading itu kan nanti gambaran tesnya itu kayak gini. A moment. Wait a moment. Kalau you have skill practices di reading comprehensions, oh my goodness, it's mistaken. Test and then reading comprehensions. You will have 55 minutes. Ada 55 menit nih that you have to work with. Teman-teman harus mengerjakan soal nih. Dari 55 menit ini you work with 50 questions ya. Apakah teman-teman bisa mendapatkan all of those as much as possible? Caranya selalu ingat bahwa beberapa soal itu bisa dijawab di waktu yang sama. Artinya tentang main ideas, tentang titles of the passage, structures of the passage, itu bisa dibaca dengan membaca kalimat pertama setiap paragrafnya. Jadi maksimalkan bahwa waktu nih sekarang yang jadi kendalanya. Apakah dalam waktu 55 menit itu teman-teman bisa menjawab dengan baik kayak gitu. Sekarang kita ke overall ya. Kita sudah mengerjakan soal exercise 1 sampai 13 sudah kita pelajarin semuanya. Sekarang bagaimana about the overall? Ada 7 questions. Ada 7 pertanyaan. It will be overall questions. Dari materi awal sampai materi akhir yang kita pelajari. How many numbers did you get correct? If 7 is 100%, so how many percent will you get correct? Kalau seandainya 7 itu adalah skor sempurnanya dari 7 soal, nanti kira-kira teman-teman benar berapa? I'll give you time to flash the question first, because the tips from me, you always start from the questions. Karena tipsku selalu mulai dari pertanyaan, maka selalu tak kasih kesempatan untuk melihat pertanyaannya dulu. Number 1. This is the questions. You may read first the questions. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. And number 7. Okay, great. Now we try to read the passage. You might start reading. Teman-teman boleh
Memulai membaca.
Okay, time is up for reading. Now you may answer number 1. Teman-teman boleh jawab nomor 1 dulu deh. Nomor 1. Langsung aja tulis jawabannya ya, because maybe the time will be not enough. Number 1, what will be your answers? Nomor 1 nih, pengen lihat teman-teman jawabannya apa. Number 1. Wah, Miss Suci, you answer it A. Why? Kenapa? Because di situ menceritakan tentang Sacha Jawea contribution to expedition Lewis and Clark expedition. Okay, let's retract. Okay, nice. It's called from this, yeah. Sacha Jawea, a member of the Sosepon tribe, proved invaluable as a members of the historics 1804 and 1806 Lewis and Clark expeditions. Terus kemudian dijelaskan di paragraf keduanya, Sacha Jawea contributions to the success of the Lewis and Clark expeditions were numerous. Berarti a valued contributions of historical figures. Dari sebuah historical figures. Who's that? That is Sacha Jawea. Tata thanks. Nice, Miss Suci, number 1. How about number 2? Ya, teman-teman kalau yang salah nggak apa-apa ya, namanya trial. Where in the passage does the authors give some indications of Sacha Jawea age during the Lewis and Clark expeditions? On this, on this, on this, or on the last? Boleh baca dulu yang di bold bagian 3 ini. First sentence in the paragraph 1, third sentence in paragraph 1, the second sentence in paragraph 2. Kalau dibaca dulu pilihan itu ABC. Baru nanti tak kasih tahu yang di bawahnya ya, kan ada di bawahnya. Paragraf 1 baris ke 1 sudah dibaca ya. Kita turunin dikit biar kelihatan yang paragraf selanjutnya. Nih. Oke, yuk boleh jawab number 2. Nomor 2 nih teman-teman. Mau jawab yang mana? Kita langsung tembak aja ya, karena waktunya nanti nggak cukup nih. Miss Suci sudah jawab. How about, kita coba Miss Imelda? Miss Imelda, number 2? B. B, why B? Kenapa B? Karena ada teenager. Karena ada teenagers. Nice, betul. Teenagers is a steps of the age ya, group of age. Teenagers itu kan juga level usia ya, maka that's the age yang disampaikan dalam teenagers. Nice analytics ya, bagus, teliti. Lanjut ke nomor 3. Where the passage does the authors explain what languages such as Jawea used? Ya, boleh dibaca dulu bagian sini. Bagian bold yang pertama. Ada bagian bold yang kedua, silakan dibaca dulu. Kalau sudah langsung ketemu jawabannya, boleh langsung jawab.
Langsung pilihan yang C dan D ya. Mas Anin, have you got the answers, Mas Anin? Number 3. B, Sorry? maybe B. Why? Well, she herself didn't speak English. She spoke So, Suston tidak sayang. oke. Mantap ya, that's the answers. Bagus. Nomor 3. Where in the passage does the authors explain what Satya Jawa did not maintain the health? Did to maintain the health of the expedition's members. You might read the bold one and then the bold two. Yang di bold bagian pertama, di bold bagian kedua boleh dibaca dulu. Bold yang ketiga dan keempat ya. Mas Taufik, number 4, what will be your answers? Number 4. C. C, why C? Because she know which root, plant, and berry could be used as food. Blah blah blah. Oke, and also dia sebutin bahwa dia ini ya, ranging from minor injuries to serious illness. Mantap, that's the answers. Nah, kurang lebih kemungkinan soalnya tuh akan kayak gini teman-teman ya. Jadi bisa saja tipikal soalnya akan kayak gini. Nah, ini if the context is translations, understanding what does it mean gitu. Pada bagian mana maksudnya apa. Itu related ke itu. Tapi juga mungkin saja soalnya difference gitu. Try number 5 now. Nomor 4 maybe nomor 5 ya. Where in the passage does the author list some mountains pastures which Satya Jawea was able to guide the expeditions? Read the bold one first. And then the bold number 2 yang di sini, and 3 and 4 ini cukup nih untuk milih. Sini biar naik pada kita. Number 5.
Miss Suci, try to answer number 5. C. Sorry, B. C. C. Why C? She remembers a shown trail from her childhood and was able to point out expedition. So it will be D dong ya. Oh ya, berapa ya ini satu? Yang pertama kan tadi yang awal tadi Oh. nih. Bentar. 1, 2, 3, 4. Yang keempat nih. Yang keempat adalah the 8 sentences in paragraph 2. Oke. D ya. Iya. Okay, now she remembers her son's trails from her childhood and was able to point out expeditious routes, including what is today known of Benjamin Pass in Montana because of these childhood memories. That's great. Kalau dari 5 nih, karena waktunya nggak cukup. Teman-teman benar berapa nih? Dari 5 out from 5, how many numbers did you get correct? Boleh ditulis dong benar berapa dari 5? From 5, how many numbers did you get correct? Miss Suci, yang masih bertanya Miss Suci, Mas Anin, Mas Taufik, and also Miss Imelda. From 5, Miss Imelda 4. Dan Miss Suci, Mas Taufik, Mas Anin di tempat. Miss Suci 5, perfect. Mas Taufik 4. It's okay. Ya berarti percentage of correctness-nya benernya masih lumayan, masih stabil, masih bagus. Nah, ini dipertahankan, nanti pas ngerjain reading fokus lagi untuk improve more. Jadi supaya level of your scores-nya bisa naik kelihatan banget gitu. Nah, next sessions kita akan bahas tentang structures and written expressions. And it's been the 3rd week berarti ya, kita akan masuk minggu ketiga. And as we see, kelas kita sudah mulai berguguran ya, yang ikut kelas sudah mulai berguguran because of juga mungkin pasti udah mulai banyak activities, bosan dan lain sebagainya. Hope later you can still join. We still have 3 meetings left, and after this I will try to upload. Later I will inform you what will be in our records ya. Record kelas kita akan upload. Jadi yang kemarin-kemarin nggak ngikutin kelas bisa ngikutin kelas sampai akhir lewat recordnya. Thank you so much for attending the class this evening till the end. I really appreciate. Have a good rest. Selamat beristirahat. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, always you have time to ask me through the groups or personal chat. Yeah, it will be really recommended. Thank you so much. The class dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. Have a good rest. Thank you everyone.